Regarde cette vidéo. Watsoka bongo jishi après. Wadzwade wandu watonza wade watide. Ngamfanya video sababu ya huana hatu wala wakaurongoza matalite Komori ni heli wakauyenshi hamaze souffrance hao wakaulile mahoza hao. Et vidéo est circulée sur internet cette semaine. Watoto ambao izifikira zao heli waenshi wajuha ni mtu kena drombe mahoza ngabo ambao kaya ngamanzo mjo kaya se Komori rizala matsiza maskini alafu ima pesa rahunda hunu pia for ya Komori reinvestisse Komori fenja ori mdazi nirsimleleni ngabo ambao kaya nono mimi zonzo mwambieni rizala matsiza miskini rija hunu jeritume bien sûr chaque notre ngweza uje utume ku Faransa kikongaloa naho amjambe exemple hangu kena utongeza uje uyenshi Faransa dono uzae hunu ulele hunu ufaye maisha Komori kwa nao kwa limba hindu kwa numba hindu zonrabo msikubali mwadani wawazaze wenza shonga parce que mimi wame experience hangu gamina wana wani siwa kwa japaro make mbahindu ya hula kwa japaro make ireo kwa japaro make nguo doucement wavaya jema bani hao no tishidi tiji investisse tishindi tiwa hemba nyumba familiali tishidu tulumbada ho tsantiza mwana shanga bo wadzadze watojua ujere nguna wahaulie warengwe mapesa pia waganye wao investisse Komori na hundi waishi watoto wala ngona haki mimi mwabeshelo watoto wala parce que ngamwalewe mahoza hao maana mimi ngamina wana amina mwanale olona 21 ngamina wa 19 ans ngamina wa 14 ans ngamjuo mahoza hao heli wanshio hunu molekoli waliyo no wananya walodo nao banu mwana kange mtiti cha irmani wahangu yana mahamitsana ndujo trishe hamaze nguo ndukujwa leo humva zangu za hema nanya zinontiti ya ziransi uzifua uzipasi tout ça sheke mwana sanga ulise no college kuna ujoke kwa investisse mna mwana hao parce que kakuja investisse mwana hao yabambaze kabaje mabani hahe kanuka alezo l'école na bakakati alezo l'école kanu arriver ses études na mrati msiri hade msiri paswezitswa ke jambo kaya mrida ule pera kumezana yantize mwanahe pera 15 au 16 ke jambo heliyo shatso mula mbili mitikaona wana wanzani wangu wanoa hao wakana pera 6 wakana pera 8 niona necessite pera 8 za basket muhula mbili ndraru izendraru zila muzi hula mwe soldo bonjoka mina maisha mwanzo nifai maisha Komori mwanzo nule mna gari wangu nikena Komori nikejema bani hangu mwanzo nule ni wahemna nyumba hangu nikena Komori jema bani hangu kati de vacances no baita dalali parce que tino njeme kamruke na mbada Komori chatukari kwenda da Komori uye ukekwenshi hunu tikena da hunu izondrabo mtikubali wana walango na haki bingamina famini waona wanjamo hao dani ha kutujua unjama ndani nda hubi hama nyumba za tufumo sitranda sha correct simbadara ya correct na inutsi ya Faransa ndugu parsoze dara za rahisi go parsoze alitsoleza rahisi botsone mapesa botsonza investisse uhule dara za nyumeni endamo ze brokante mimi mwamba ukami mzungu na jao bona nzoni leo njo kama haunu amina projet nda wa Komori amjoja mo brokante ni uleze dara njema za rumilo zilo propro ni fuwe ni tadeje ni pasini kazi zo wana kwa na kazi na urambulwa shauka ya manela le watina dara ya nambu hana ndini kamrasi wana walangonga wabawi mahoza hao nsiwadeye njaba mrotsabe atsangali Komori saba mimi wami sidijiwa shamwe mpaja hoya manyahulia hatureka nkuru katiti sedesi wahana mitika hamiche wana wane sikaulibwa 1400 € no wana hangu wakahulandro ula nyama wale kuhu walizefize weekend wangu hango normali
kwa noni rapproche hizo na misirko na hangu kwa noni rapproche hizo kwa noni rapproche kama mama karjeka dola mbahindu kwa noni rapproche kaya bo mama karjeka netadara lala kwa noni proche kwa dale koli na ngoza nambo kwa noni rapproche skaujere amina 1400 amina wana amina mwanzo nifanye nafasi vanja na mjo kufanya sangalia tsile pemba nyumba tsangalie mpa mwenje zilo muhimu ze telefoni zali ali nja kauji prive telefoni zali ono no nangalie o wana wali mbahindu njema sikauji prive mimi kokomana mimi nono nisape nja johula gauni la 300 ndo fenjao na wadzadze wangu hule magona 300 wakoma omikumbini wa do fenjao na balaze frigo zangu zo vide amjohula la 80 nule la 60 kabla midada ono no wana hango ndo mendu wale charitsa ujale o barami na project komori ni privona hango watsi ngamba ire wahala ngabo wandu lapo mndu na parondo hango kaona video inaishia kachishi Sendo hana bekaka tsina mpendro hula ngabo hula mpendro balie quand même uhule kilo holo balie na ngonji hanka ngo uti kwa problem chaka tsimba tambansolo tshom tshikopisha ndini mwanama tsi hulu tsibalia shezani hoza tsidai do wana walonda ni hula na ngulibwa mwana hunu katsuli ba mtsini masa 50 euro sabare mwana watsula mpendro hula mwana leo mwadizo namba mwanaje mwana hangu irmani wa mahamine nsina ushida nende na doula ngoza 40 euro na 50 euro amnyunji amaze brokanti mimi nona mwamba mzungu mubiaza siuleza ngoza brokanti zila njema za nyumeni zila tijifua tizipasi mwana owa huu kwa na uvaza brokanti mwana udolise uiva brokanti mabani yangu do mseshe hata yebamba kaba zitsuza basket kwa mteshe wata na ranzeka hate shelwa yabongo joko kaje ku klasini yashinde ya examen yashinde on rebaki ganzo go obligé de sacrifice mimi ufanya munje maple mapesa hawe ya izenguo si bloquer à moi compte hata usikuwa hai soldo zilankaba za 50 euros za Nike akauzanza muzi ula 70 a foot le cœur c'est mon liaze perabiliza akajema bani akana 3 paires bekshi wandwa jingona 7 wazungu kwa jukana 50 paires mais moi bioka c'est pas nécessaire et muhimu kana za 2 paires changer une parce que ça coûte cher on est ndwele zo wana kanjo hazanu lezi njishaba na muundo amanzo nifenja sino privé mwana kikavaja akajema bani hai parce que kakajava akajena babani hai abukana usoma kanoka lezo klasini da wana hatu wakorongwa mu Facebook la kwa jikode chikomori wakobalance mentalité ils ont waheshi wala wana walo Marseille c'est catastrophique njamba pia shado wenji catastrophique gonjo malaho ni kutuja le umani fwa kina bajo tabuhi zejo bizo ali pro Carrefour na Auchan bien sûr car sina moyen yo donja Auchan hula jo 50 euros na 60 euros yo mimi njikana ze moyen hizo munja maze brokanti si uluze jeux za propres activités aussi tutajavile mwanangu kwa tikoma keje e PlayStation ila kuanza wa PlayStation si uli occasion ilo hamanyume nitsimike mwana yakane PlayStation je mwananya bonti joshi dana uli 400 euros mu uli 100 euros il y a qu'à l'aise parce que mwanange à l'aise abo kabati mtu joshi da mkusha abo mwana ujo arrive tellement je sur téléphone ujo arrive cheke mwana kati à l'aise kano arrive bahibaza za hatu bwana nyasi wa watu mamjuke generation wa kuelewa hizo shadu wa watu na msedu sono samra ngumena sekemi simkomori no na mwelowa na wala izo wanzo ambeola wana wasufre kabasi lungo kozawe kaule walikoli ubefri kwa kujonda ya utu engono siraka komori mimi kokoma na tikosoma komori amwambioni mama hangu yetso hule mna hamirane mna johansi katsa wale ko lile jua lila ni ndabe jatsire ngatsili bahikati ja hamira ketiba la neji yenda habanda ho mazozo yenda habanda yo hamazozo jirani hatu anjo ho mazozo habanda bo yatsone hamira neji parce que yotsi ndongo atiko shida na byo kanti namba ndura hula banu hula initsi plaisir inungazi mwanada mngobilile alimbendura kure mwana la lekoli ya simbuha ya jodani ya hundrapo tsata mna urtu yambanu maji hai kamrasi baba ngamdo na hatu show na hatu kwa tswamba mafiti alafu matalite ngao mai na mwambila mtsabe na mridate matalita tu mai na banisi wozao
wa mijini ho wa vestisa warango mapesa wa vestisa kwa tina shukurana himida bado kama urenge mali yao ondolo za mjomba ondolo ze mwana maho ondo wa haime njumba waje wo shukuria maudu shama udu kwa himo utsunu ode ya wa urono tsihiru kurumile mwana haho deke mwana haho maudu kanotsu wengu kana hudea sikubali uhadalwa mwana haho zidadi ngoma biokaya mwana haho mrumilie kana huda maudu rumile mwane wa horanze kashiba kurumile wandu aji daba batsono video ya samraka Maria Jean ila njema parce que garde tsongoro rohoma la honi hatu rijaho Maria Jean mema usam mimitika desu kuna ne video ya Samra comme Samra est chanteur comme Samra ya shoma des années jo mahaba jo amour ajukujeda dombo ke kutumia hatu Maria Jean njema urengo mwanamshe 25 ans humloza na mru wa 65 ans yode mema ngona pone char sababu mimi kia wana share video yai c'était choqué kamru leo ngazifanyi house dola zinu mru alolwani mru mbaya hahe na mbaya ila umasikini shazila tinjema ula umasikini bwanzota pale chakazi tinjema bahina rombe wano hatu no sisi ritinda dola za jizo ngona pone shari na renda dola za mahaba zilona amuru rijwanze mru rekagazie nshoro kakatsuye sabwesa okabalo kama mahaba shagondo amadola ya mabaya na mashaka na una mru wa 60 na wengo na 25 ans alafu ngamkonsoma beka ila dola njema dola kango ditada ni dola lone mru mao utsomaza ngorengo saluva ufungu uva jogini uva triko ilutia tsukome izo dezonola njema mana mru ya lolwa yakede na mru maho ndani hahe wa plane awe kamida mina mruka nswaza tanone waziagu yotsindola dahibo Samra imitika shoke na tena tika shoke ukaya ze Maria Jean zila njema zila dazi ila yo ngapondo gombi hama mru Maria Jean mru dola ludona mru tsuna tamahaba naingo hama ila violi ila psychologiquement tsongamiza mru atakuno hunda plaisir après marenda wapre il faut travailler ata uchoshina hunda plaisir parce que kwenda dona mru atsuko jibaza ngofanyao akamrasi baba numana maroha manjamanga mbuhe matso mke wanadamu mkopeze njema za hatu za komori kenizo zebiza komori la tsopu belingizo zinji matalite maibwer makurasi shanga sine matalite mema ukaya si on est famille on est déjà aussi 45 mwana nyangamia si wangalia na hizo zonjema na regarde shazembi na la tsopu beli bangizo zinji wana wala wa balance enu lilona lile usuhamba na sabe na mshamsido wana hatu parce que wana kwambeza kweli ondo dahoni wono wana shaula shahau daima pati ketchup kamrasi dayi pati na ketchup bari ngundo bala umbe iyo bayona ngamie ke mwana wangu katsula nyama yaka na vitamino zungo ni akambo sante emane korea mwanadamu nganzo nyama nganzo finga nganzo nku nganzo tomati nganzo legume pia li mwanadamu fakadhalika mwansia baridi jainu zemba business jaya wifa ulibendru jema izungu zao zikenjema zishinde zisutene zonongo iso ngokonse mdo wani kavuwa mbokaya no na wawahe kumarandu na wawahe ni sabamiti wa sur place shanja privo nangu shaba nitabu mana wenji wangami yao mruku tsuhanza mamaha yafanye jandobi wanzo afanye jandobi ola dobi hafenjao hamama hangu wanzo yakena nyumba mwaha ya ulolwa mwaha dukoshina majana mwaha hajiprivo wanahe hunu ke wangamia Bueno, kwa tina mbendwa hula kwa tina nkaba wababa kwa tina no manolejo hakeza wanzo mapesa rumie nguto ndio njonziani ola amparamba nsondwa nuhuzeja bika huzuja mjoni kasa 50 dole ze basket pa de mano ono hanyonga miyao maana sika si unupia za barwatu watsufurani mabani handa huzeja mjoni kasa 50 nda huzeja uniki shikema naho shidomule para basket ya hababa kanokubali Yasini ulonziani hulau Ismail ulonziani ula metsoko nsodwa huzembe makula sababu telefoni nsodwa huzembe ndusai numba mjoni kasasa katoro basket joba no basket yo mama kwanu lianga minyo kaboni sainu wana shekaka tini yangu twenda huze bwana mjoa hai mjoa ngana pistoli ya maji nguni ngupompe telefoni tutoneze mjoa wapi dai
na mratibu kana baraka rangalo wana rangalo lezi dama nangali wanro kama si mwana tu kafanya hila kama si mwana tuja wakati hapa periodi difficile sha umwe yo hifadhi hambabi fakadal kama sijayinu bami tukafanya video nambe ukayakashoke ukayanga mdeo wana wale zo hamba wambe zilombi na so charger fanya njizilo njema au contraire wana warongo zao wana waishi dona si warona zidefo zato na rizangalia zimodifier zilekeze ono Ndriwele zo wana ka ifosa normali ifori unde kerkena jabanye vakasi vanja sha mtunende he nafasi yahe mrati prive mwanae ke kalimba hindu mrati prive mwanae ke kabamba nguo vambanguo mruka prive mwanae ke kavambanguo au ke kabamba parce que yo ajali ya he mwana joda onre mwana parce que uno rupia ngo ava yao unandu tsukako morika ngo usunya gauni la lesova ziwa uleva zonata wao eni mruku tsovaya no alafu tena ndo kambuko ngo bodwa ngo mapesa wa warumia hata wakausa warende mabuhu wa wakasa warende sihindu wa warumilia zilimo wangamiza waminye mashao wa wasakanya sankanya ngamlibwawe maana mlibwao mlikuwa na nyumba nduali ende banzo tume da ufanye hazi urege mapesa ya hazi uinvestise unde ufenjao shempa mapesa location lispisho namba nduale wale wawezenzaya bade maana wana hatu wangamia mwisho usiku wanawangamia wavura wajoto mama bangi wafanya jo ulwa iho wafanya de malezi ngwa mankeo mbabisazi ndondani mwana utso makemba ndondani kanza rohe ubwana ulona mpendwa ulondani ulona mnatele ulona mna ekanza rohe msiri hada msirandira shekaka bati ndondani etso janyu ekajukanzi wadzima sheni mwana sikasina esperance aona wa oui wana ekemana abo frigo ndo mnaye urtu hali haundu etso kanza mwetelo ndani nabo izo ndabo kanonjwa amashonga kanondara ngwa ni mndu nani abe hobanani haonsodoze bange ngono hawo ndawrenge okushubani haonsodo anulize libangelino shakujora ngonziani nonziani ho de kaka tsunda bayindro ndani mujotsongeza ona mimi ngo tsokondani sababu mina 21 atevakasi bakaka tugevakasi tsokondani parce que njuka bemba Afrika njonda mnaye urtu yale ngono yeba mnamdi mungu njonda mnamdi mwajale ya patsete angale tele Netflix angale zenogopia ya bongo nonziani ndiarende ngono shekaka ngatsina tene ze tele ndani onda ba frigo benro frigo ya halambe ba itada adisana important bwanama c'est important mwana yake namna kote wahai yake namna shumba wahai bano mrujo partage wakawa ilo zumbani mrujo partage kosho shamro joka ulada mna mahala ushinu de shumba shahuana hangu wanaume waili shinde shumba shahao kabati mrujo njahunu ezindu zao mru afanya wana zindu zao ilale kutongeza mwana kansi wazima sheka mwana ngabo malahoni mru yendawe mwana kane tanda fix leo ila mbalango angamizwe mwana balango angamizwe mwana unsene tanda fix ukaya shinde shumba shahida imangula shango mono leo hala godoro bo mandani halala na balanga bo ngono ila hatori la kabati ngukwa mizamana hama mwana utso ileka ka stable ila maneka ka stable mwana ya leo hala godoro bandani leo hala godo dala lokulwari ni mjomba honge hunu mjomba onge mndu mbabane ndala hele godoro hasa huwa kila ikansi ndala godoro me mwana nguhuo na bohelia huwawe matalite umnika une education ndio dijikotokeza ke nduma udu mjomba na wala sangwandu adu hazi kanzwe mwana kene mnitanda wahaye yela wahale koli hendi zenziani hota sabu henjia parse mnitanda wahaye bala hajikaza ngurepose ila yo construise mana ile construise mana rahana jere sho wano wenji gotweshia halo agodoro kulwari ni halala habelo wanza no kana shumba kurasi ilongo wana ran walikize mna shumba gabozeli superpose mbarunra watini wewe shahuda huno hondo bobwalo shilo hulo titi mbutso shinda menage ikesa longi titi coupe terido utinelize lize bora je suis au téléphone mon lulu hein tarido wafanya ekoya hao ila important manake na kwa mana utsona kwa yahe tsokonziani na mana ulonziani mwana angamia mana ngodo aparsa mabange ngodo aparse wa mavayu wahangamizize mwana bwanama msi wadahi na rishilezi wana hatwala warirongoza rangalio walono wana wao waishie iliriwa porter bien pour eux maudi liwakiwa ndo waduhazi wema wajojuha na akili washide wajitepile maisha wa mwensini manensini ngio difficile
ensino nge difficile nganzo wana mana ondro justice ama ensino mahainda weyiho mahainda udojuka une bonne éducation solide mono kabati hazi kabati zanogo arudungo wana wasome nabo wana wasoma nganzo wake malahoni hao wanzo wake equilibre wanzo wake onoke mdroyingu ni shilo izo mabiao mdroyingu nelewe mahoza ya hangu mdroye mama hangu ya mbaba hangu ingu nelewe mahoza parce que riza ya hunu riza ya hunu mitiza wana mitiwalelo wani hamiche siwalele wana wa micha mina wa 21 kamina wa 19 ans kamina wa 14 ans juza onre brevet kamina mtiti mwanangu Irmani daikala hangu mguna nishe ulona 4 ngono da hii noti wa hakomori si hulumbada hakomori si leo mna huleda ho sinoda huleda ho jelado bini jandete la milioni na mimi sina ushinda mjo hulemba bete tijolingana ni nafasi yangu isikunjo daiba kizonrabwe ko wana hatulizo wana wala wahaba ko wana warive maudu huwalelendo wajoresedia wajosedia ka wankadro wanaoro ababano abasa je vous ai élevé je vous ai éduqué nganyina jao ababasa na rangalia une maison na rangalia temize mpanyo bahangu nikena mpanyo ba stable pour que vous allez en vacances vous avez votre maison shahara nziro nzo titini ranzo titini mwanatike na mbaya urtu mwanatike ngabokaya mru umirani hamro persona ngo bonzi nango siriza nambua kamem soringa mbauzi ufume no si alhamdulillah kwa tsironda malezi mema haba komori maneke siringu hami sitsofumi wanoza hatu no akoko hatu sofuma mimi sarivo mwanangu siribu sifumu bala sifati pasi mkarambua mona taudo na bia mama tu te souviens il y avait un bouton qui manquait dans la chemise urambio parce que Johnny faisait les châtres la pour bouton chansono kakano kalezi na ni time na bouton mrajitsa na bouton mrajitsa mkaziza timlekeza timpasi zemna châtre hava ya hajibu afenja haimidene mabani haji defendre parce que il faut que fort ya défendre moi société yinu no ka fort il faut que yalingane nao kuno joranga mndu yavasiria na mbwa na triko yankudi yale mbele aje wedeme na mndu avashatu jao yabe kujidefendre kuchukua mende era habo ezabo shatila na mbwa utsira takaba za basket kuchukua abu kuchukua jidefendre chikano shida jidefendre ndio namba kana société leo c'est difficile wajua arrive doit shida jidefendre tuchukanga mole wazo nzona no jidefendre il faut être bien psychologiquement bien au ni hamru no rohoni hamru na hizo zo hujaje hemalezi hizo zo kazi tocha jauza lozo nguniza dzuba ano watsona sisi rahundra malezi rahundra jao sitso himade sina mndu jao ujon wazungwa no disorongo alisaba mndwa bloke hakika tujwangwa mondongo nzini ndweza abaheba lejo shila na mjibu msojona sisi parce que bala karja hundra ze solidi njema ngono na hivyo bahina rambia bo naima na msideo wana hatua himawa mwaze Facebook werambia mahoza hao wano parce que ya la mahoza maziro msihime mbaba hari mariage arrangé la dérange ko mordau ndu gabon sisi ndio warive ubatina mariage arrangé gabon sisi ndio waisho kabatina ngombe duniani wano kamro halulo ni na mrutsu manza ngabon ngombe duniani bira duniani zone bana bukai na fanya commentaire na bansuji bana samra comme samra un jeune comorien comme ça qui a résidé en France autant d'années ya jo mahaba jo ke kokomelo ja umrurinrinra kamro abusiwa ja umrujibiwa ekabuswa ni mrutsona mahaba nawe kuna usanteze nongozi la subitada mbokaya ale mariage arrangé c'est bon yodio na tswelewa de mana bokaya ranzile oti tukiana nezemi zigzag parce que msumwelewa koma ile raisonnement na ngujo mahaba ngujo santima wona kabatsino ngojisa ukaululwa ni mrubani hao wa mahamjia hao mlinga na maha kabatsino ngojisa duniani ini rizike kayuba ijai hisa uende maswili kamja waswili yode dunia hizo kabatsi uzijuo shaka batsino ngojisa bwana amamsikubali hamekaululwa dona mru umwanzao wa mahaba hamanda we malingana suraya malingana nzia shangono kaila njema ngobo wenji wajisakrifie basi hamwaze na zema umaskini tatujwa rifanyoje ngokubali udungu abudu haulola bwalona 60 na wanga una 25 haila hautwa maya shazila tsinjema ila utwa mayo ka abudungu joni kambendro lile abudungu joni kamzazangu bansohole yale abudungu joni balandu bafanya ushaileti njema parce que la gedruzewe maisha geju hamba 50 homjam separana violemment wala hamba hali dhahabu ya hizi famisi divisa car ondu wafanyao shazila tinjema ondu wafanyao hizi souffrance wandu aloma maskini mru yatapalo kabudo inga na 60 ngujonto wa miseri yinu sharuka ila mrahima do ma vidéo on est fier le mariage arrangé de tsogeza ora avancer revenir non c'est pas bon
c'est pas bon na mtu jo jeune ujo mahabendrini ona mtu lo jeune ujo mahabendrini nguna ponesha ba kabati kamona funga mtu gono couple za shikomora mtu shemezo gono mwanamshi wa 25 na ya jukaunda na mwanamme wa 27 au 30 walola na olungana halola ni mtu wa 65 gotsona puru na mnambuzi ona ngofrikala ngoma hero kwa tina mahero shela utomaya ula utomayo kamru wangu joni balenda ni washo wangu amour c'est pas ça mahaba c'est pas ça mahaba tsukaya ramino amo akroshe mroi ba mina tomaya ila kabati nungu balela ngama esclave udunge mrume oya ulole ba mina tomayo ka ujendani washe ngwandu kwafanya abantu atsojwa waona mnaje wandu kwafanya wandu atsojwa kwa mama maskini na pauvreté wandu kwazifanya ushamsizisaidie mdama njema bangu kama sinongojisa kamdo lolani mtu bania yalingana naye hasurwa ya haindrini muhatu mtuona mnamwa jiso halolwa ni mtu wakatroventiza mama beli mtwabe ukoba ulangula lojede naye parce que ila utoma ya haudungo utoma ka ujonto wa mazi souffrance alafu wandu kwafanya ushazila tinjema parce que wana wala ngwaza lobo kwa tuza wa mama hada kwa tuza kwa mrume ola deja ngu souffre parce que mwana mshola zandrabo utsabati wono famille ngodo tanda ni ngurongo survet mahavaya harengi saluva hafungu jao hafungule saluva hahweta ndani balaka tonza mkome alafu mbamba chije mufti jela ni kudamba na mtoto ndo manyo mkomeani mtu kutuko koma mruje kakutila mahaba naye esabari sirendo ozitandani revoze robdonine neze miniji pour don fanyila jao parce que mruge na mahaba shaika leo ndo mengo halila ukemru msheka tuni kome katonza ni mkome kabati mahaba za mariajiza twamaya ukaomroiti mdungu bama udu ujoni balia nifanye jao abati ngombi duniani ikaudungu mru hatwa maendukada bala ule belaja bala ama de papier inu ule belaja wa mafili ule bela mafili jao yefinile vure ngo tsupa ingapondo ngombi amandizo alafu mdozi shukuria mwabe mna mwana ola mzatsa haka dola haka usufra ngombe mahoza yae kamtsu saiduko bomtsonda mondogoma mabia shamdo mabia dojo towaze siriza shikomori hatuwaze siriza shikomori zagari wambweze matalite ngwajibona nzori badilihiri kejema saya ikamru ngatsungwa mndu alingana naye mndu ata Jibril nguzambo kai wandwa babangu atsukompara bukondwa shout kwa tsukirwa lala naye na bale mndu mshila pomsana ngondo hundwaje kumrasi alafu izo ndola mwanuka yondola njema